Hai teman-teman, selamat datang di channel unboxing anak-anak berjemur-jemuran pakaian. Oke, ayo kita buka yuk. Nah, ini mainannya. Kita buka. Nah, ini ada sabun-sabunnya. Ini mesin-mesinnya. Ini pakaiannya. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy-o, the farmer takes the wife. Nah, ini sudah dibuka. Yuk kita bermain. Nah, ini di sini ininya ya. Ini sini. Ini juga ya. Kesini kan ya. Nah, ini ada sabun ininya. This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two, he played knick-knack on my Marinso. knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came Keranjangnya. rolling home. Yuk kita baju ini cuci. Yuk kita mencuci. Nah, aku mau cuci ini. Buka dulu. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Tutup. Ini pencet. Goodbye, babe, Buka dulu. on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the Ini sudah kita breaks, the dijemur dulu, mau dijemur. but mother will catch you, cradle and all. Nah, ini jemurnya. Kita gantung bajunya pakai sepatu.